Oh, lalaki. YouTube na? Iso na. Ay, ito na. Iso na. Grabe, dami. Ang buti mo sa gitna, master, sa dulo. Shoutout Idol Rick si Bloom. Ayun o, mula kay Sir Nolet Barquera. Ayun, huli yan. Oh, di naabot. Hindi umabot eh. Ang lalaki nun. Eh, laki nun, no? Ang laki nun. Oo, laki no. Isa pa to. Ay, grabe naman nun. Laki niya. Maraming karpa dito. Ayun. Gandang hapon, Idol. Mula kay Kapsat Rachel. Shoutout, Idol. Hello, Sir Nonito. Sir Dan. Ayun, no. Maraming salamat, Kapsat. Goson Official Vlog. Ayun, maraming salamat mga Idol. Ano, Master? Karpa? Dami. Yan, may Shoutout, Master. Mula kay Goson. Ayun, no. shoutout sa mga view. Hindi umabot sa gitna, Master. Hindi umabot sa gitna. Yeah. Hello, Idol King. Salamat sa iyo, Idol, sa panonood. Thank you for watching. Ayun. Andiyan pa yung sipyaw natin, oh. Tapos at tala nagdyan oh. Doon nakalagay. Agapito Rivas, ayun, shoutout, Idol. Thank you. Ayun. Ito yung kunin natin yung mga ito. Lalagay na naman natin sa face pan ng ating kaibigan. Burimdaki, ayun. Thank you. Idol. Maria Jesus Lopez Jimenez, ayun, shoutout, Idol. Roman Kolinik, ayun, thank you, Idol. Ayun, no? Pinkies, ayun, no? Pinkies, Romeo Tanghal Gonzales, ayun. Nolet Barquera, gandang hapon, Lay, ayun. Wow, oh, lalaki! Grabe. Ayun, no. Silver carp. Oo. Wala ko. Wala. Nakawala, Master. Oo, umangat, oh. Umangat ng dala. Umangat sila, oh. Evelyn Espinosa, yun o, Luantran. Thank you, Idol. Thank you, guys. Ayun. Dami nating puli. Wow.
Sayang. Ano? Oo. Ha? Umangat. Oo, angat sila pag pero pag marami. Matapang Angat ng gano'n. singkaingin. Narendra Ratnam. Ayun. Thank you. Dating 28 live viewers. Thank you guys. Ang dami. Comments lang kay mga idol para give shout out to you mga idol. Thank you. Mas malakas pa nga sa'yo. Bago ito. Teresita Canluber Vergara. Ayun idol, shout out. 1.7 Happy lang. watching po. 1.7 lang. Surrender. Rahu Roy. Gusot na yun, Master. Okay lang ba? Pero ayos lang yung pag-ano ko kasi may ganun kami sa dorm. Ganun lang naman yung tension ko. Yan lang. Good afternoon friend. Yes idol. Raru. Ano ko ba? Akala ko kasi dito kami. Raru Roy. Good afternoon friend. Ayun, shout out tayo. Princess Ana May Bonilla. Ayun, thank you guys. Wala na. Arnel Latosa. Ayun, thank you. Ayos lang. Wala na kasi base yun. Tingnan niyo ako. Paucho lang yun, paucho. Oh, sabi ni Kapuchi, paano mo ulitin ko ba? Ulitin 2021? 20 or 21 days. Si Kwan, yung nabilan ni... yung nabili ni Papsi, Papsi ba yun? Yung, o kay Kwan? Mangisahan? Gandang ilikpit? Oo. Hello idol, si J. Rodel's vlog. Ayun, kasama ba natin si... You know, have you caught much? Yes, idol, the 2 eggs. We have caught so many, you know. Melchor Nonche Montano, ayun idol. Thank you for watching. Wow! Oh, tumalon! Ahabul, okay. Ayun, thank you guys. Sino pa kasama nyo dyan? Tatlo lang kami, Mami Jo. Oo. Hello mga idol, mangtit kayo man, awan masyadad to Saudi. Shoutout po sa inyo mga idol. Ayon kay G. Nicasio. Shoutout idol. Shoutout dyan sa Saudi ngayon. Magandang hapon. Umaangat master no? Umaangat? Oh, umaangat sila? Nakasidig ka lang kuma idol G. Ayun no. Mark Salvacion, shoutout idol. Thank you for watching. Ayun. Dami. Yun o. Walang karpa no. Umaangat sila eh. Pag ganitong oras, wala. Parang yung pumunta tayo dito ron. That's good to hear. I have to go now. Have a good day. Oh, thank you for your comments idol. The 2 eggs. Thank you. Shout out to you. Take care always. Okay. Have a good day also, idol. Ha? Eh, ba't yung nandun? Anong sira kasi ng malaki? Atin din yun. Pero yun. Sira yun. Nasira din? Pwede naman mag-hati-hati tayo. Oo, bili ka. Hati-hati na. Bili ka. Para hati naman tayo. Oo, hati tayo. Oo. Ayun o. Yan o. Yeah, the 2 eggs, yeah. We have caught so many.
Si Fong Ho. Ayun, thank you idol. Ayun, may ka may banak. Ayun. Mullet gray mullet. Oh, mullet. Oh. Ayun. Manny Vecino, shout out master. Ayun oh, Manny Vecino. Thank you idol. Salamanes Buboy. Shout out idol. Thank you, thank you. Thank you for watching. Pag-share po ang ating live mga idol. Maraming salamat po. Nasambaan ti live an nga nalamis dita idol dito sa Saudi permi naglamin when kapsat kasi ngayon may araw kasi kaya umaraw kaya Master kanina nag-jogging? hindi Dalawa na kayo? oo pasok yun Nag-jogging umaga? Kaya umabon eh. ubos Macaleo ayun Shell Baldonado ayun idol thank you for watching Anong sima yun? Yung isang malaki tapos dinugtungan namin ng tatlong sima dugtong sumabit pa rin Rem ayun hello idol Rem shout out to you guys yun kuha lang tayo ng pang uwi ni master uwi kasi mamaya Abusar ayun thank you guys thank you for watching sa ating mga viewers dyan magandang hapon po sa ating lahat ayun mga idol, comments lang kayo para ma-shoutout kayo mga idol. Then share natin ang ating live. Ayun o. Tauhin. Ayun o. Thank you guys. Thank you for watching. Yung. Kahit nung kami yan, Tinakasan din kami. kahit din kami din. Nahuli isang beses. Oh. Pero nakatakas. Kahit kami noon, hindi namin nahuli din yan. Tapos yung nakaraan, nakatakas din sa akin. Yun, let's go guys. Nag-aagis na naman tayo nagdala. Ayun o. Torang Simbolon. Ayun. Shout out idol. Thank you, thank you.
Maraming salamat mga idol sa panonood sa ating live. Paki-share na din po natin mga idol ating live. Ayun no. Maraming salamat po. Roshan Takur, shout out idol, thank you. Salvacion Marinas, hello idol, happy watching. Ayun! Anilin Dangyuan palang daw. Sipag ni CJ maglambat ha. Ingat kapsat, sipag talaga. Pares kami panggabi yan. Mamaya papasok pa kami. Ayun. Ronnie, hello idol. Shout out sa iyo idol. Sofian Adam Mil. Thank you guys for watching. Basil Kasako. Ano idol? Meron? Daw as you. Ayun no. Hello guys, thank you. Yon, laki na. Laki. Napuno kasi ng tilapia, kaya umaangat. Puro tilapia, dami. Oh. No? Raibon si Debut Berman, ayun, Leonard Romero, ayun idol, thank you guys. Hindi, napuno kasi ng tilapia kaya umaangat siya. Oo. Eh alam mo naman yung karpa, mautak. Binuhat na. CJ, nandyan yung dambuhalang karpa. Wala nga kapsat, wala nga nahuli, puro tilapia. Ang laki nun oh. Oh. Saka ibang kulay yun, orange. Ayun nga. Ganda ng kulay oh. Pero pag pahapon na yan, saan pa sila eh? Ha? Yan oh, pahapon pala mo. Apa nga? Pahaba. Oo. Pieces yan yung ano? Oh, balik-balik. Oo. Ganyan yan. Kahit yung diyan ka pa nung tayo? Subukan mo ka tol. Tignan natin. Ha? Laki oh. Oh, ang laki nun. Hindi tilapia yun. Pero Kanyan. parang orange no? Goldfish. Goldfish. Oh, goldfish. Nasa matay oh. Ha? Ayun. Manong. Quarter. Quarter. Hindi, mag-alas 5 na master. Alas 12. Grabe naman yan, dami ay. Oo nga idol, yan o. Nandiyan si Master na talaga. Ha? Hindi ko ma'am. Ha? Message mo si group man. Saan na yun?
Message mo sa group. Ayan o, dami o. Ariel Alog, Abihuro. Ayun, thank you, idol. Hello, Idol Roger Dolastrico. Shoutout sa idol. Magandang hapon. Nandun na sa Girit King, oh. Ging, gumilid na, oh. Erning Estrada. Ayun, idol. Magandang hapon. Shoutout sa idol. Kabulbul na, master. Laki. Lumusot na naman. Shoutout idol Roger Dorestrico. Ayun, no? Magandang hapon, idol. Salamat sa panonood. Alex Ganyo. Ayun, idol. Saan ka na, master? Panood-nood ka lang dyan. Inaantay ka na ni Master CJ. Alam kong nandiyan ka lang sa tabi-tabi. Alay ka na. Mayaman kayo sa ulam dyan, mga idol. Ay, oo, mga idol. Wow, dami pahingi. Asan ka na, idol? Master friends. We need your help. Ay, yun, no? Mawarsari. Ayun, idol. Thank you, guys. Thank you for watching. Maraming salamat, mga idol. Pagod na si Master CJ, idol. Idol, Master friends. Mali ka na. Ayun. Siya yun, no? Sige, Master friend. Yan no? Sa homeless. Bibihis. Abigail. Ayos, idol. Shoutout sa iyo, idol. Abigail. Meron dyan yung Master Friends, yung kay CJ. Gamitin mo. Master Friends. Daniel Pechete. Ayun, idol. Thank you for watching. Andyan, Master, yung kay bota ni Master CJ. Master Friends. Tiki Tiborcio. Hi, idol. Shoutout, idol. Thank you for watching. Ayan, no? Lumalapit na, Master. Kinakawayan ka. Yan ang mga Pinoy, marunong magdiskarte basta masipag ka lang. Ay, ito, sinabi mo pa, idol G. Siyempre, punta ka lang sa ilog. Ayun, may pang-ulam ka na. Ano? Akala ko kasi snacking, yan ang sinasabi ko kasi walang pang-snag, tinangay ng mga mamaw na tilapia kanina. Yung, alam mo, nakita mo mga cute kaninang tilapia nakuha namin. Malaki, oh, ang haba, oh. Oh. Ha? Ocha bebesita. Kanyang, Master. Baka makahanap pa yan. Ang haba. Mauna ka muna, Master.
Kasi ang dami nila oh. Yan oh. Ayan, pusakan na. Yun oh, nakita nyo guys yung orange. Andiyan na master, dyan na. Salubong ka na. Ayun, huli ka. Huli. Takmain mo master. Takmain mo lang. Takmain mo. Takmain mo yan. Kasi makuan yan eh. Wow. It's a beautiful fish. I don't know how to call Ha? it. Meron din? Laki nga, karpa. Pero okay na yan. Yung karpa. Oh. Oh. I don't know how to maybe Wow. Ayan yung mga lagi nilang pinapost eh. Oh. Na ganyan na ano, Yun oh. akala mo wala silang We got a beautiful fish, you know. A golden fish. other variety of carp. You know. It's a beautiful. Ayan. Wow. We got a beautiful fish, idol. Ha? This one is a carp. Linis nga ng katawan. Hindi ganyan talaga siguro yan, no? Oo. Kasi marami ako nakikita sa ano. Oh, wow. Flex mo, master. Wow, galing. Huh? Oh, ay. Walang kaliskis. Ganyan talaga yan. May ilaw ba dyan? Walang ilaw, master. Wala tayong ilaw ngayon. Huli ka na yun. Nahuli din. Dalhin mo na dito yung ilaw mo. Walang ilaw dito. Ayan, parang kahit wala ng ilaw, ikitang-kita mo yan. Ray Baltimore, ayun idol. Shoutout sa'yo. Sorry. Diyan sa gilid, master. Oh. Renz, sige. John Michael Kaganda. Dami talagang isda dyan mga idol. Ay, sinabi mo pa, master. Bukas na lang ako, master. Yan sinasabi ko sa'yo, master eh. Uwi ka na nga, Rod. Tilapia yung mga yan, no? Daming tilapia, oh. King, tilapia kita niya. Oh, Minsan may mga Oh. pa dyan. yun, oh. Lalaki. Minsan dyan ako nakahuli ng mahaba. Master, dyan nga, master, yan, oh. Dami, oh. Pagitna mo lang. Ulitin ko ngayon. Parang pinupulot lang, ah. Oo nga, idol. Ayun. Pa-shoutout ko, Cagayan de Oro City, Ramil Hamero. Shoutout, idol, from Cagayan de Oro. Ayun, thank you. Ha? Padilim na pagtawid ko dyan, madilim na. Bagal mo kasi, master eh. Wait Kyong Chiong is watching. Ayun, idol. Shoutout sa'yo, idol. Thank you for watching. Tanghua. Ayun, oh. Thank you, guys. Dami, oh. Ano? Oh? Saan na si Master? Andun. Dito dito yun? Hindi yata. Wala daw ilaw.
Minto Mandal. Ayun, idol. Thank you guys. Isang agisan mo, sir. Pagitna mo lang. Meron pa. Bato. Ayun pa, master, baka pagod ka na. Sab kita. Pag... Yan, pagitna mo, master, yan, oh. Sige. Yan! Dami! Dami! Kita! Dami to, no? Dami, oh. Dami yan. Puno yan, master. You know? Grabe. Kahit doon kanina, ang dami. Puno yan. Oh, grabing pusag, oh. Ay, ala. Ala, laki. Dami. Dami. Bing asurin. Ayun, idol. Wow, grabe, oh. Hala ka. Hala. Wow. Walang karpa. Grabe. May pula. Yun, no? Balik mo na. Balik mo na. Oo. Kasi puno na, master. Anong gaya natin? So, we'll throw it back to the water. Hello, Ma'am Brenda, Capset Brenda. Isla, siya tayo doon. Because we caught so many. You know. So, we throw it back. Uwi na yata. Wala daw ilaw. Umuwi na. Wala daw ilaw kasi. Wala daw ilaw. Oo. Master Friends, maliwanag daw yung mata ni CJ kahit gabi. Kahit walang ilaw, master. Maliwanag daw. Murong Gesan, ayun na siya, Tata Idol. Thank you for watching. Sirat Sira, ayun o. Grabe yung nginig yan, eh. Dami. Larry Adriaman Dimpi. Ayun. Hello guys, thank you for watching. Chen nga. Bumabalik. Ayun, bumabalik ko. Pumasok pa. Pinakawalan na nga, pumasok pa eh. Bumabalik ka. Habulin mo ba yung mga doon, yung mga rami doon? Doon naman ako sa Mamaya. Hindi, paano tayo? Oo. Oo. 43. 44. Okay na yan. Magisan natin yun.
Teenager na kasi to. Kaya hindi na rin pwede po. Oo. Wala yan ah, yung malaki na yan, anak yan. Ni Master kanina. Oo, anak yan eh. Anak lang yan. Oo, anak lang yan. Galos 3 kalalaki. Grabe. Abirkan na yun. Shobali Lee. Thank you guys. Oh, Master. Ayun, maraming salamat sa inyo. Ayun oh. Shout out po sa inyo lahat. Ayun. Maraming salamat sa sumuporta sa live natin. Ayun, thank you guys. Sign off muna kami. Kaya Ayun. Patilim na. rest muna kami. Kasi pauwi na eh. Pauwi na Master. Ako ng tangwa. Okay. Shout out po sa inyo lahat. Thank you very much. Ayun, Yo, thank you. bye-bye po. Okay, bye-bye. Thank you. Okay.